السلام عليكم. بونجور تو الموند. دائما في اطار نبقاو في دارنا. اليوم بغيت نقترح عليكم واحد الوصفه لذيذه زوينه سهله وخفيفه وظريفه وسريعه. وصفه ديال واحد الكوكي عائلي بمكونات اللي غتنوجدوها في اي منزل، ما تحتاجوش تخرجوا، بقاو في الدار وصاوبوها. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette spéciale confinement. Une recette de cookies géants, un cookie familial avec des ingrédients, peu d'ingrédients en fait, et des ingrédients qui se retrouvent certainement dans vos placards. Vous n'aurez pas besoin de sortir. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع الوصفة. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette. غنحتاجو 230 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو بيضه، 150 غرام ديال الزبده جد لينه، 150 غرام ديال السكر. انا عندي هنا خليط ما بين السكر البني والسكر الابيض، تقدروا تستعملوا غير السكر الابيض ماشي مشكل، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، شويه ديال الفانيلا، واحد الرشيشه ديال الملح خفيفه. وبالنسبه للتزيين انا هنايا اللي كان عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، عندكم الفواكه الجافه، الكاوكاو، الزبيب، اللوز، الكركاع، اي حاجه، الشكلاط، اي حاجه. انا عندي هنايا خليط ما بين الشوكولا السوداء والشوكولا البيضاء، تقريبا واحد 100 غرام، يعني اللي متوفر عندكم في الدار. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 230 g de farine, 150 g de sucre. Ici, j'ai un mélange de sucre roux et de sucre blanc. Vous pouvez utiliser juste le sucre semoule normal. En fait, selon ce dont vous disposez à la maison. 150 g de beurre mou, un œuf, une cuillère à café de levure chimique, de la vanille, une pincée de sel. Ici, je vais utiliser pour mon cookie géant à peu près 100 g un mélange entre chocolat noir et chocolat blanc. Vous pouvez utiliser ce dont vous disposez à la maison. Des fruits secs, des raisins secs, des cacahuètes, des noisettes, des noix de pécan, ce dont vous disposez. On passe maintenant à la réalisation. غندوزو دابا للتحضير. ملي غنبداو نصاوبوا الوصفه ديالنا غنديروا الفران ديالنا يسخن على درجه حراره 180. Alors dès qu'on commence à réaliser notre recette, on met notre four à préchauffer à une température de 180. غناخذوا الاناء ديال العجان ديالنا، اولا نقدروا نخدموها غير بيدينا بالسباتول. غادي نديروا فيه الزبده. Donc on va prendre le bol de notre pétrin. On va se munir de la feuille. On va y mettre le beurre ramolli. On va ajouter le sucre. غادي نضيفوا له السكر وغادي نخدموهم بجوج مزيان. نقدروا نخدموهم غير كيف قلت لكم غير بالسباتول. Donc on peut travailler juste à la spatule, pas nécessairement au robot. غادي نخليهم يتجانسوا ويتخدموا مزيان. On va les laisser bien travailler et s'incorporer. ملي نحصلوا على الخليط المتجانس غادي نضيفوا البيضه اللي عندنا. Alors après avoir bien mélangé les deux ingrédients, on va ajouter l'œuf tout en continuant à mélanger. On va ajouter la levure, plutôt la vanille. غادي نضيفوا شويه ديال الفانيلا من بعد ما تخلطوا المكونات مزيان. Après que les éléments se sont bien incorporés, غادي نضيفوا الخميره. On va ajouter la levure et on va ajouter la farine. وغادي نضيفوا الدقيق. وغادي نخلطوا نعاودوا نخلطوا. Et on va mélanger. غير تجانس جميع العناصر غادي نحبسوا. Donc juste tous les ingrédients
il se mélange. On va s'arrêter. Voilà. غادي نجمعوا هذا الخليط ديالنا ونديروه في واحد الاناء ونخليوه يرتاح واحد 10 دقائق اولا 15 دقيقه في الثلاجه. Donc on va prendre notre mélange, on va le mettre dans un récipient et on va le mettre à reposer une dizaine voire quinzaine de minutes au réfrigérateur. في هذا الاثناء غادي نوجد الشوكولا ديالي. Alors pendant ce temps, je vais préparer mon chocolat. Je vais juste le casser en gros morceaux. غادي فقط نقطعو طريفات عشوائيين. من مور ما خرجت لاباط ديال الكوكيز ديالي من الثلاجه غادي انا نحطها في هذا المول هذا. علاش اختاريت ان ندير واحد المول؟ تقدروا تستعملوا واحد الاطار، تقدروا ديروها مباشره في اللاطه غير باش ما تسحلياش بزاف. يعني هنايا غنتاكد انها كاع الا ساحت بزاف غتوصل لهذا القطر هذا دائري، وتقدر يعني حتى الشكل ديالها يجي دائري يجي زوين. بالنسبه اللي تيبغيوها شي شويه غليظه يقدروا يكتفيو بواحد القطر ديال 25 سنتيمتر. انا هذا راه تقريبا فيه 30 سنتيمتر. Donc voilà, après avoir sorti ma pâte à cookies du réfrigérateur, j'ai pris un moule, je l'ai chemisé de papier sulfurisé. En fait, vous pouvez la poser directement sur une plaque au four, sauf qu'elle risque de s'étaler. Donc moi, je préfère la mettre dans un moule ou à l'intérieur d'un sac. En fait, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, si vous voulez un cookie un tout petit peu plus épais, vous prenez un moule à 25 cm. Ici, moi, j'ai pris un moule à 30 cm quand même. Donc, elle risque pas de s'étaler au-delà des 30 cm et de fortes chances que j'ai un design bien rond. Donc, voilà, je vais étaler ma pâte. Ensuite, je vais la décorer de chocolat et bien sûr une petite pincée de sel. غادي نسرح العجين ديالي فوق من هذا المول ديالي اولا فوق من الورق الطبخ اللي وجدته في المول. بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا يديكم، انا هنا غنستعمل يديا باش نضمن ان في الاخر باش نضمن ان الفينيسيون تكون مقاده. دونك vous le faites soit avec une spatule ou avec vos mains bien sûr. انا يديا راه مغسولين دونك غادي نقدر نستعملهم. غادي نسرحها مزيان حيت راه في الثلاجه انا خليتها اكثر من ربع ساعه نسيتها، دونك راه قصحت ليا شي شويه. غنخليها شي شويه تبرد، شي شويه ترجع للحراره ديال المطبخ ونكملها تسرح في هذا المول ديالي. Donc voilà, moi j'ai laissé un peu plus d'un quart d'heure, bon, beaucoup plus en fait, d'un quart d'heure. Elle est un petit peu dure ma pâte, mais elle va me permettre de l'étaler convenablement sur le papier cuisson ou sur mon moule. Voilà. ملي سرحت الكوكي ديالي غادي نرشو بواحد الرشه د الملح. Donc je vais mettre une pincée de sel au-dessus après avoir étalé et décorer avec mon chocolat et faire rentrer dans mon four préchauffé à 180 pour qu'il cuise pendant 20 à 25 minutes. غادي ندير مرشه الملح، نزيد شويه لي شوكولا وغادي ندخل الكوكي ديالي الفران على 180 درجه لمده ديال واحد 25 دقيقه تقريبا. هو هذا الكوكي ديالي من مور ما خرج من الفران وخليته برد. كيف كتلاحظوا انا حمرته مزيان باش يجيني مقرمش ما يجيش رطب.
الا بغيتو تخليوه رطب من الداخل غادي ما تخليوش 25 دقيقه كامله، ترطولوا البال يعني باش ما يتحمر لكمش كامل، وغيجي شي شويه في اللون باهت ولكن غيبقى لكم رطب من الداخل. Alors voilà, c'est le cookie familial que j'ai préparé avec vous aujourd'hui. Alors comme vous voyez, moi il est bien doré parce que je le veux croquant. Croquant de l'extérieur et de l'intérieur. Si vous le voulez plus mou à l'intérieur, donc vous le laissez moins de 25 minutes. Je vais vous... Voilà. Voilà. Vous voyez? Ça sent très très bon. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Vous n'allez pas le regretter. الرائحة ديالو رائعة وحتى المذاق ديالو زوين بزاف، ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وبقاو في الدار. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et restez chez vous.